Halo guys-मोन दिनै ब्लेक कब्रानि माखासे मानसिफ्रा रायलायनाय बै ब्लेक कब्रा फानग्रा हिनजावजों माबायदि रायलायो खोनासंदो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय बोरै रायलायो दा नोंथांमोना खोनासंदो आंनिबाथ' बिदि एथ'बां अननाय रायलायनाङा आरोना आं दा खोन्थाहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव हाबनानै नायनो थाखाय आं फेसबुकआव वाट्सएपआव इन्स्टाग्रामाव लिंक होदों आरो बेयाव थुनानै नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना नायलांदो खोनासंदो आरोना बोरै रायलायो आंथ' मिनिनो खोनादों खालामनो हायोना ने औ फिसाखौ गिदिर खालामनो हायो गोलाव हिनजाव दंना गैया माबोरै हिनजाव दंना हिनजाव गैया मा हिनजाव गैया ए बैसोआलाय बैसोआ 23 लांफैनो हागोन नांगौबा ओमफ्राय एसे दा रायलायनो हागोन ना ने फनाव एसे औ रायलायदो दे आं गारियाव फैनो फोननायफ्रा बोरै फोननाय ओमफ्राय बेसेबां सम नों लोगो मोनबा आं खोन्थाजोबखागोन मुलि लांफैबानो दे फनाव एसे रायलायसै माबायदि मोनो फनाव आं भिडिअ'बो होखादों भिडिअ'आव नायनानैथ' हरदोंमोन आरो आङो भिडिअ'आव बुजिजोबैखाय फनखौ हरथाबाय आरो आं बाजै औ दे ओमफ्राय लावनायफ्रासो बेसेबांथाय मा लावनायफ्रा बेसेबां नोंनि थानायनिफ्राय 1.5 इन्स बारायगोन बेसेबां बारायगोन 1 इन्सिनिफ्राय 1.5 इन्सिसिम बारायगोन दा जेनेबा आंना 5 इन्सिबा ओमफ्राय 1 इन्सि 6 इन्सि बिदि जाहैबाय आरो ने औ जेनेबा ने 5 इन्सि 6 इन्सि 7 इन्सि जाहैबाय मथायालाय बेसेबां जायो मथायाबो बिदि देरगोन मथाबो गोलावाबो बिबो बारायगोन बिबो देरगोन आरो ने औ बिदिबालाय मोजां ना एसे औ बेसेबांसो गोबाव टाइम नांगौथाय ओमफ्राय मा बेसेबांसो गोबाव टाइम नांगौ बेखौहाय मास मोनथाम बाहायनांगौ मास मोनसेयावनो आन्दाज मोनगोन मास मोनथामाव ओमफ्राय बे मुलिया थैजोबगोन ना खननैसो मास मोनसेनि मोनसे मास मोनसेयाव मोनसे ने औ दामासो बेसेबांथाय 1200 नों लांफैबा 1200 नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायखांबाय जानांगौ ना नायखांबायबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना माबायदि मोन्दों नायनानै दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन नोंथां एसेनोसै